Retour belebeleba. Retour belebeleba. Retour belebeleba. Retour belebeleba. Donc, à vu partager, à vu partager, à vu liker. Donc, retour belebeleba ka senga foina. Ka senga foina. Bon, depuis là j'ai mandé la vidéo signalée là, waragi mo de la vidéo ticket. Donc, mbo foina waragi fonu de la vidéo ticket parce que n'a fora ka vidéo liker, ka vidéo partager auto choma. Donc, nous mo mi a signalé ja wado tiki ta de ke. Donc, fait comment ka fo donc on fa na vidéo liker, ka be la vidéo partagée. Donc, nous avons la vidéo partagée pour m'appeler gamé tamé borogami mo wami na non fait. Donc, ay vidéo liker, ay vidéo partager, ay vidéo partager ka ker kala nga tapé. Donc, ambe au fait ambe muna iba album groupe ma chatri ni ma iba ka chatri bo ma. Donc, a fo iba won iba ba do iba ka fan be ba do. Anta nous kaudin mana moi je marche pas mes mots voilà une fois nous tari ambe munko HDA taw ni ba ci ben alan krache wallahi malem dari mo de ka concurrence ga HDA mais ne rek concurrence ko no HDA te wallahi ne te HDA artiste plein ni mo ko ge na nyina ne ba fo ni fenge na ma nyene ba fo ne bo fal gas yere dans le mo rem. Donc quand je dis la vérité, l'histoire de Ibawan avec Ibawan concurrence avec Gaspi. Donc jagwa do fonu ngano sama sama nfeng mi ke mais juga ta ko nanga tempo ngona wallahi ne iba ba do iba ni alan krate iba ba do iba ka dum bi ka mali mi malion de bi ka iba la iba tse ka seni mali mi yoro shi wallahi iba bi ta ro avec moi sudi de la chez mali parce que ne ta ro moi je sais pas comment iba chante iba be dong li da ba mananga ne la ba mananga yere iba be dong da ba mananga mi yere la ay chi yere fo aw mun be ba mananga aw mun fa kan aw mun fami ba ka dong la jay ka ba ne samara kurasa ne glogi kurasa ntara yan fe iba bi se ki choto di mali ko na no ka foko no ki to loin c'est la ka foko no ko milliard balé ko 800 millions millions me kla ko féliciter ka ka foko no ko c'est bien pour une fois nous na ma vidéo like ya ka vidéo ka ker ka la ka partager mon frère ça va pas à te marcher donc ay vidéo avance ay vidéo like parce que mo do ba signaler follow ta tike donc am ko mom fo na me ko mani iwa on nga problème wallahi on te iba juga la mais ay chien refo malien ka be ka chien fo mo mi yere anga hine to afen be bola parce que mo be ke iba fe mun kama chama be net nanda mo la parce que ni ya fo mo chamba fo non vraiment ama so ron mo mais anga chien refo iba ka fani ni kemedo iba so bigo no to iba fe kun kama be bo donc lidateur c'est pas donc lidateur iba c'est donc dalo iba ka fonu se ka fo bilani iba ka fani ko ite ga kurane ka ko iba c'est donc dala kurane bi exploser wala mais aga je ko joira album manja quoi donc album manja iba album manja papa iba album mantigati iba ba do gladio ba do be ba do mali be ba do iba album manja ale artiste mun be le mana cheni to yawu atro yawu asalia jara katika impota la ne tala ban mobjat wala mobjat la ay mobjat bi iba album pour mo mais bu ga bulugo choix de mobjat bula choix de mobjat bulu de bala mobjat dal mobjat ma se kat cinéma soni mobjat ma se ka fa donc mobjat yi mo mi c'est-à-dire aya yara pour te marcher sinon era ba do mobja gere ta kala ba do mobja te sele gala bilu mo mi yere semaine mobja ki muso photo drone ba ka profil ga na muso na ti c'est-à-dire alere ndo a deni furu ko ere ke promodi ka deni yere ke fendo de wanta do ka deni furu ko ke fendo de wa je comprends pas deni ngoni ba bulu produit do be do la furu so do neta do alere ka paji do no mobja ga paji ko no activité te mobja bulu mobja ti wole concert la mobja ti wole festival la mo ali palani show mobja ti wole mobja bi fengle ne so ba mo ko showcase abo showcase don ibita e boîte ngono ibita ni fembe kuma to kuma ni ntro inu ga manager kuma wena be prestation di ma fani me gana te ni kamera lu ta boîte na ka showcase te lu ta boîte na mais pour que ki ira mo la kaira imasa mo bja bo marché ni la on ilo mo bja ki ga ti sigi ba wona ga ti sigi ga page ni ko fe a clavier ni ko fe ka to ka blai ba ga ni album jara mais ça me fait rire donc dalaw be mali kono abe mali artiste ngena ma pa jongo ka bora iba ga do petit na be ala ko ni da fo biabe do beka do ba ke mali akama mo buka petit na fili quoi voilà buka la fili wala gen fanu na ma vidéo like ga vidéo partager na tigara tu ni te vidéo regare même fo na be ba do vidéo ko mambo nga barate vidéo ko membe ka tiere fo la donc na fana me fa ka tiere ma be vidéo like ga be vidéo partager donc album amandia du atere hasidia te fuite iba ba do ani sans pere ja album mandia nafma iba album ne ba féliciter rokelim na do parce que sans ça va tiena chiena net se ka fo zuru do ne be endam oro la sans ça va o de ke
san saba mɔgɔ bɛ si ɲɛ la san saba courage ni fɛnw donc an bɛ se ka un di ma yɔrɔ la parce que hali ɔkɔlidenya la mɔgɔ min bɛ redoubler n'a ye san bɛɛ kɛ classe kɔnɔ a mɔgɔ tɛ se ka zoro fo kuma fɔ yen nɔ ko ɔkɔlidenya yɛrɛ la mɔgɔ min ye san bɛɛ kɛ a bɛ na ɔkɔli la RT fɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais zoro tɛ di o ma a bɛ fɔ o ma ko non a bɛ na ɔkɔli la n'a ka ko bɛɛ donc i b'a fana an b'a fɔ a ɲɛna a bɛ ye studio kɔnɔ kɔni mais dɔnkilida tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ taa pinɛboli la Kayi a bɛɛ n'a lajɛ taa pinɛboli la Kayi i ka dɔnkilida ye bilahi ni passe t'i bolo na ne bɛ Kayi passe d'i ma ne b'a d'i ma i bɛ taa Kayi taa baara wɛrɛ kɛ sinon Mali musique n'a y'a to i b'aw nin bolo k'aw sigi aw jigi la i b'a ko a bɛ se ka taa nin album double album bɔ cogo di bon a bɛ na ni sariya dɔ de Mali kɔnɔ bilahi désormais an ka na ni sariya dɔ ye Mali kɔnɔ u k'a fɔ ko wayi artiste fɛn fɛn n'i ye album bɔ han artiste yɛrɛ ka comité sigi i n'a fɔ député b'a kɛ cogo min na artiste ka comité dɔ sigi u ni ɲɔgɔn cɛ artiste baw ka fara ɲɔgɔn kan u ka comité dɔ sigi artiste fɛn fɛn n'i ye album bɔ avant k'i ka album ka bila sugu la i bɛ na ni album olu b'a valider n'o kɛra don o don Mali kɔnɔ ko i b'a ka album dɔ bɔra k'u y'a valider ka i b'a to nin dɔnkilida cogo la n m'a fɔ n'a falenna dɛ n'a ye n ka samara n ka chaîne n ka guloki n ka mobili n ka fɛn i bɛ nin bɛɛ fɔ la i bɛ so 3 chambres salon i b'o location de la 800 millions b'e bolo 800 milliards b'e bolo e ni Ala ni kira cɛ i b'a bolo gilajaw hali ni Ala ni kira cɛ a ye ɲɛngo diya dabila a ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a y'a siri diya bɔ dusu na ko fɔ o bɛ i b'a bolo i b'a bɛ luwanse la san joli ni aw tɛ ka cɛnni bɔ fili la bɛɛ b'a dɔn i b'a mangɛnɛ i b'a mangɛnɛ yɛrɛ de an ka sɛbɛ yɛrɛ de fɔ mentalement i b'a bɛ retard la yɔrɔ dɔw la i b'a bɛ retard la i b'a kunkolo man ɲi dɛ i b'a kunkolo mangɛnɛ bɛɛ b'o dɔn lakalakatɔ bana dɔ b'i b'a la mais a sera a tacogo la quoi i m'a fɔ ma i b'a sera a ka lalomaya ni gérer cogo la donc aw de kan ka i b'a bila sira kan i b'a bila sɛbɛ dɔnkilida la mais aw bɛ ka jigin ka tugu i b'a ko kan i b'a nɛgɛ Seven Pispa non tɛ se ka vidéo kɛ ni min fɔ ça va bien ko bɛ cogo la bɛɛ kan donc je vois Kulibali a ye vidéo like a ka vidéo in partager donc an ka commission ka sigi hali n'a bɛ kɛ fanu ye ni album bɔra connaisseur ka t'u sigi u k'a discuter avant que album ka sorti kɛ n'o kɛra n bɛ artiste damadɔ d'aw ma olu dɔnkilida bɛ interdit la Mali kɔnɔ a bɛ interdit Iba la a bɛ interdit Talibi la Iba ni Talibi olu kɔni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se ka passer la dɔn n'o ye Keji n tɛ n jugu ye Sunjata a n'a kulo farama tɛ o fana tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ min bɛ se n bɛ se ka mɔgɔ min apprécier o yɔrɔ in na o Keji ale kɔni au moins Balani show ale bɛ se ka mɔgɔw ɲɛnajɛ o yɔrɔ la mais an bɛ rap mun domaine kɔnɔ donc an t'ale jate o la donc Keji an tun bɛ Keji Balani ko in a y'an ka Balani saboter a nana ta ka bɛn parce que an de nana ni Balani Titati Mali rap la wara de nana Keji bɔra o de saboter o de nana ni Keji kɛlɛ sinon n m'a fɔ Keji tɛ se dɔnkilida la dɛ mais c'est pour vous dire que an bɛ ka kuma ni yɔrɔ min Iba ko yɔrɔ in ne bɛ ka fɔ ɲɛna Iba tɛ se dɔnkilida la bi Iba tɛ se dɔnkilida la sini Iba ka fani min ma sɔn san pɛrɛn ka jigin o kunkolo kan a b'a dɔn Iba tɛ se dɔnkilida la aw bɛɛ b'a dɔn vous savez très bien les gars ne se pas chanter mais vous a b'a pousser ka bila erreur la jɔn an ka tɛ nin gilaja aw tɛ nin min ɲɛngodenw ɲɛngoden ninnu u tɛ nin tɛ minɛ c'est vrai voilà qu'on se dit la vérité a tɛ se dɔnkilida la bi a tɛ se dɔnkilida la dɛ donc an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ gilajaw ɲɛna vraiment aw album ma kɛ papaga ye ɲɛngoya tɛ dɛ wallahi n'a kun diyara ne b'a fɔ n'a kun diyara ne b'a fɔ n m'a fɔ ma sinon aw ye fitiri kɛ ni Lafine yan nɔ ne m'a fɔ dɔnkili diyara mais ne ko vraiment n ko félicitations à vous parce que aw taara Faransi ni Lafine fitiri hali n'o y'a sɔrɔ Lafine kɛra kabɔti kɔrɔ ye au moins kɔni artiste b'a tɛmɛ ne kun don a tun tɛmɛna don dɔ la a tun bɛ succès la donc hali n'a y'a sɔrɔ parce que on dit un artiste ne meurt jamais hali n'aw taara fitiri kɛ ni Lafine sulama ye donc ne y'o féliciter aw bolo yan mais aw ka album ni n ba cɛ a ma diya dɛ aw ka album man diya dɛ ni nin de ye ko aw bɛ k'aw k'aw bɛ k'aw jigi da Iba kan ko Iba ka taa ko Iba bɛ taa international la e di Ala cɛ Iba featuring MC1 han Iba de bɛ kule la biti sanfɛ woo i b'a fɔ ko non c'est à dire mɔgɔ min non mais yo danga b'i kɔ wallahi danga b'i kɔ mais problème t'a la su in na n bɛ na aw kama komi ne bɛna baara daminɛ su in na n bɛ na aw kama aw gilajaw je vais revenir sur vous mais danga b'i kɔ wallahi billahi danga t'i kɔ dɛ aw minnu b'a kɔ danga b'aw yɛrɛ de kɔ ne nin kan wallahi parce que ne t'a dɔn aw bɛ se ka ni adamaden sugu ninnu aw bɛ se ka bɔ ka Mali bɛɛ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la ka mɔgɔw lasigi mɔgɔw k'u sigi k'u ka forfait ta k'u sigi ka tila ka na ka nin album in bɔ aw ma se k'a fɔ Iba ɲɛna Iba Ala kama kana nin album in bɔ sinon i bɛ malo i bɛ t'i sigi Segu ka taa mun yɛrɛ u ka fɛn in tɔgɔ nin fɛn in tɔgɔ jiwuli papier ni u bɛ papier ni min da jiwuli kan f'a biriyannama dɔ jiwuli dɔ bɛ n bolo an ka yira u la Iba bɛ taa nin de minɛ Ala kama min an ɲɛ bɛ nin fɛn nin na nin bɛ don jiwuli de filɛ nin jiwuli o papier nin dɛ Iba taar'o de Ala minɛ ka t'o de don a yɛrɛ la Segu k'i maquiller aw m'a sigilen fo bere b'a bolo nin papier nin de b'a la ko sanu
l'allemand avec la partage ka tila k'a fɔ ko non ko sanu tigi wari tigi a filɛ nin Torokoro a filɛ nin fɛ golf la appartement kɔnɔ appartement bɛ sara 15 de kalo la 800 millions b'a bolo bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ yan nɔ n ka cɛ Bamakɔ yan mɔgɔ si tɛ ko 500 b'i ka compte la k'i bɛ luwanse la o mɔgɔ tɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i b'a 500 i b'a bɛ million i bɛ million sɔrɔ su in na sini sɔgɔma a bɛ taa don tile bila a ka fɔ dɔrɔn ko ne ja ɲuman kɔni ka di mɔgɔw ye mais dɔnkili mon frère di t'o la dɛ donc naminaro don min b'i ka ko la o dabila n'an m'an vidéo in partager ɲɛ bɛ Gladiaw la ka vidéo in signaler tuguni donc a ye vidéo in partager a ka liker ce soir je vous prends donc an bɛ na an b'a ka album an b'a décortiquer ko an minnu bɛ k'a fɔ fana k'an kana album kuma kɛ k'an tɛ kana promo k'a ye munna promo kɛra ye kojugu de an bɛ promo k'a ye n'u kɔni mɔgɔw wolo ko nin ye promo de album ma o ka conseil di mɔgɔw ye promo de an bɛ promo k'a ye an bɛ fɛ ka dɔnkili duman da n'a ye dɔnkili duman da a da ka d'an bɛɛ la o an ka manamanakan fɛn dabila n'i b'a ye dɔnkili duman da a da ka di bɛɛ la parce que n'i b'a ye dɔnkili duman da a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ne yɛrɛ ka artiste a bɛ dusu ta a bɛ tila ka ko kɛ a bɛ tila ka tɛmɛ a se kan a bɛ a forcer jago a bɛ tɛmɛ a se kan n'o ye Gaspi Gaspi yɛrɛ bɛ forcer ka tɛmɛ a se kan donc o de ka di ne ye mais moi je peux pas voir que k'an ka artiste concurrents ye k'u bɛɛ ka sa o non ne ka ala de to ye dɛ aw bolo ko Talibi binnen filɛ nin i n'a fɔ kabati kɔrɔ k'a ka di ne ye Talibi binna a man diya ne yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ Talibi binna a man diya ne ye parce que concurrence de don donc tant que Talibi bɛ yen ne fana ka artiste bɛ vie ne ka artiste fana bɛ ko de kɛ ka la k'a tereke o de ka di ne ye mais k'a fɔ ko k'a terrasser non moi je préfère ça ne t'a la deli mɔgɔ si ka laban i ko Talibi mais i b'a wani i b'a laban bɛ jɔ ni Talibi ta ye non moi i b'a bila dɔnkilida la aw ye Talibi nɛgɛ ka lalomaya dɔnkilidaw la yan nɔ 2015 ka na 2016 la a wulila lagalakatɔ dɔnkilidaw ni fɛnw na a bɛ cogo di bi bi in na Fanu man taa a ye carré fara k'a bɛ kɔsi nka Fanu na o y'a sɔrɔ Fanu depuis carré 7 Fanu bɔra a kɔfɛ ka bɔ ka bin donc on se dit la vérité anw ne concurrence ka di ne ye mais ne tɛ hasidi ye concurrence kɔnɔ dɛ k'a fɔ non Talibi ka sa bi non nin ka fɛn a man di mɔgɔ si ye ka mɔgɔ ye sanfɛ ka tila k'a tigi laban cogo ye i n'a fɔ Mobjaki labanna cogo min a man di mɔgɔ si ye ka mɔgɔ ye sanfɛ k'a tigi laban cogo ye i n'a fɔ Talibi labanna cogo min a man di mɔgɔ si ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na an bɛ Gaspi fɛ mais an tɛ hasidi fana ye donc an concurrent u ka baara kɛ o de ka d'an ye mun b'u bila baara la fɛn min bɛ dusu don kɔnɔ k'u bila baara la donc an b'o sira de ɲini an ka artiste fana pour que an ka artiste fana bɛ se ka effort fournir ka ko caman kɛ donc ni Mali rap la ni bɛɛ bɔra la k'a to Gaspi ye nafa b'a la bilen on se dit la vérité non Gaspi a bɛɛ tɛ se ka bɔ a la k'a to Gaspi ye il faut que concurrence de b'a ja concurrence de b'a sama n'i y'a ye fɔlɔ an bɛ taa stade la n'i y'a ye an bɛ courage sɔrɔ ka taa stade la parce que y a concurrence ni karisa ta fara an fana b'a fɔ an bɛ taa an ta la an ma taa an ta fa donc o de don mais ne artiste bɛɛ sara cogo ka da o t'an ka laɲini ye donc moi je suis contre Ibawan musicalement mais n t'a hasidiya la n'a ye duman da n b'a fɔ dɛ mais n'a ka musique ɲuman diya ne kɔni b'a ka kolon ye ka tɛmɛ ɲuman fana ka to parce que a tɛ ɲuman kɛ de petit tɛ ɲuman kɛ de a n'a nɔfɛ mɔgɔ a bɛɛ zoro aw ka album man diya bi album man diya sini a man diya sini kɛnɛ bilahi album man diya dɛ ni album man ka ci ni kɔni ye fɛn dɔ de ye kɔni aw kɔni y'aw sago b'a ka wari la aw taara biti 33 a y'a bɛɛ tiɲɛ manamanato la donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko Mali la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bɛ mɔgɔ bali ka taa studio la sinon ne i b'a ka nin album in nin tɛ feere sugu la ne se bɛ ne ye ko an ka i b'a minɛ k'a convoquer parce que i b'a filɛ ka Mali bɛɛ de kuma sugu la ka taa segu ka taa sanu don i yɛrɛ la e bɛ se ko fɛn jiwili farani don i yɛrɛ la segu ko wayi ko non ko ye sanu ye ko 800 milliards 800 milliards n'u jɔ an ka kuma faran guinéen don wa faran malien don ou bien jumɛn don i b'a ka 800 milliards in ye jumɛn ye de an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɔlɔ ko 800 milliards b'ale bolo Gladiaw bɛ tila k'a fɔ félicitations ko wayi ko non ko i bɛ tila ka taa et puis i bɛ peut-être ka technique ye i m'a ka technique a ye n kɛ kunun album bɔra a taara album bila Orange Money kan ka wari di mɔgɔw ma a ye taa album san Orange Money kan dangadenya de don album bɛ ka taa Orange Money kan 200 e taara e fani e bɛ 1,500,000 ta i y'o bɔ i ka compte la ka 300 di Fanu ma a y'a bila Orange Money la k'an ka album san ka tila k'o ta k'o publier k'o yira ko ko 1 million ko Orange Money 1 million Orange Money a bɛɛ jɔn minnu y'a san a b'u yira de a tɛna kɛ mɔgɔ si ye a ka lalomaba dɔ bɛ yen ko Gladiaw olu b'a fɛn lagalakatɔ ninnu a ka lagalakatɔ ninnu e ni ala cɛ dasa mun tɛ se ka dun yɛrɛ kɛ o dasa ninnu bɛ 300 sɔrɔ don na ko ka t'i ka album san Orange Money kan olu bɛ t'i ka album san Orange Money kan a bɛ tila ka bɔ tuguni ka n'o yira ko wayi ko non ko 1 million déjà gagné 1 million déjà gagné e ye dangaden de e bɛ se ka 1 million miliyɔn 1,500,000 k'o bɔ i yɛrɛ kun ka t'o don i yɛrɛ ka fɛn na k'o san 1 million tuguni i b'a ye ka technique yelen don sa mon frère mɔgɔ si m'i ka album san mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka album san fu don a ma san walahi Orange Money kan o ma san après que album na son 33 son 33 album na la preuve de son 33
an bɛ 6 mois de ɲɔgɔn Bamakɔ yan son 37 ATG boîte kɔnɔ ATG radio so la n'a sera radio so min na o y'a terikɛ dɔ ye a taara wari dɔw jiji ma sinon mɔgɔ si tɛ to i ka ambiance la k'i bɛ i b'a ni se ka fɛn na i b'a bɛ wari mun di radio so mɔgɔw ma pour que k'a jouer mais boîte jiji ninnu an ka tiɲɛ fɔ olu t'o fɛ dɛ parce que boîte la ambiance de bɛ yen c'est à dire boîte la i bɛ dɔnkili de bɛ taa yen dɛ boîte jiji ninnu tan t'olu bolo dɛ olu boîte don ka di don man di boîte falen don donc i ka misigi tɛ se ka jouer boîte la ko parce que k'i bɛ ka na ni wari ye dɔrɔn non 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 u bɛ se ka k'i yɛrɛ de ɲɛna n'i sigilen bɛ i bɛ wari don bi ka changer i yɛrɛ ɲɛna mais i kɔfɛ k'i ka changer boîte la bilahi dɔnkili dumanda de b'o se mɔgɔ ma dɔnkili dumanda de b'o se mɔgɔ ma aw jɔn bɛ i b'a wani ka i bɛ 4-5 jours kɛ boîte kɔnɔ i tɛ i b'a ka misigi mais i b'a ka foyi tɛ jouer boîte kɔnɔ foyi rien a ka œuvre foyi tɛ jouer boîte kɔnɔ mais il est là à crier que lamɛlen don mɔgɔ jɔn bɛ se ka album feere 1 million Orange Money ka don kelen mon frère k'i ka misigi tɛ ka jouer Bamakɔ a tɛ ka jouer gɛrɛn na misigi tɛ ka jouer gɛrɛn na a tɛ ka jouer yɔrɔ si i b'a ka misigi bɛ lamɛn yɔrɔ jumɛn vraiment moi je sais pas fana n bilasira jɔn bɛ i b'a ka misigi lamɛn yɔrɔ dɔn e jɔn bɛ se k'a fɔ ko wa ko n tɛmɛtɔ la n yɛrɛ ma ko n ye dɔ ye k'a bɛ ka i bɔ n ka misigi la fɛn fɛn bɛn'i sigi dilaja kan ka n'u yɛrɛ kɛ Facebook ye dilaja ni fɛn sanfɛ i bɛ taa bɛɛ ka téléphone na i bɛ taa sɔrɔ arateur wɛrɛw de ka dɔnkili b'a kɔnɔ walahi a bɛɛ hakilina si tɛ i bɛ taa sɔrɔ ko Gaspi yɛrɛ ka dɔnkili tɛ mun kɔ a tɛ yen mais sur les réseaux sociaux vous venez faire de la grande gueule aw tɛ se k'aw ka misigi lamɛn mais musicalement vous voulez que aw bɛ fɛ k'a fɔ k'aw bɛ kɛ cogo di dɔnkili bɔkun y'a ka lamɛn de dɔnkili bɔkun y'a ka commissaire dɔnkili bɔkun y'o de mais dɔnkili bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ dɔnkili bɔ ka taa ordinateur ta k'o di mɔgɔ 10 ma olu ladon so kɔnɔ ka wifi bila u da la a ye YouTube vi kɛ dɔrɔn a ye YouTube vi kɛ a ka yira n na dɔrɔn ka bɔ ka na yira mɔgɔw la e bɛ 1 million de vues sɔrɔ YouTube kan mais e ka son to jouer carré kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di o mais e ka son ye mun sɔrɔ donc il est temps i b'a ti récessis travailler donc baara kɛ quoi album kɔni man diya a man diya bilahi mɔgɔ ko album in diyara a bɛɛ ye nkalon tigɛ bɛɛ b'a dɔn album in man diya donc asidenya t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na n'i yɛlɛla o ka d'anw bɛɛ parce que ni i ye ko duman bɔ a b'an ka artiste pousser n'o ye Gaspi ye Gaspi fana bɛ dusu ta a bɛ baaraba kɛ a bɛ kow layɛlɛ mais ni e fana bɛ fugaridiya la e bɛ k'a tɔ bɛɛ faga de parce que anw bi bi in na anw yɛrɛ tɛ concret foyi la anw bɛ se ka mɔgɔ kelen min jate dɔɔni dɔɔni yɛrɛ k'an bɛ se ka niveau dɔɔni d'a ma i tɛ se dɔnkilida la dɛ mais au moins an bɛ se k'a fɔ tu es un peu apprécié par certaines personnes donc an bɛ se k'e kɛ concret e tɛ se ka jate Mɔbiya Kinu fɛ i tɛ se ka jate tiɲɛ na i n'olu cɛ ka jan i fana n'olu cɛ ka jan i tɛ se ka jate Talibi fɛ donc olu kɔni olu barika yɛrɛ de banna Ala yɛrɛ de olu abandonné donc an da t'olu ka ko la mais effort fourni donc dɔnkili duman da i ka kulekuba in dabila ni ne kun don ka fɔ ɲɛna Warakin donc toujours Gaspi forever sɔgɔmada in na ni ne tun bɛ n bolo ka fɔ ɲɛna donc an ka taa ɲɛfɛ a ye vidéo partager a ka liker donc après je vais venir donc an bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ Warakin forever Babji Gaspi investi Gaspi de Dragon Tiger Warak Kewale Lafiya Sanji wada wow WhatsApp am ɲɔgɔn bolo